naabay ka ng mga mag-uya, labi na sa mga batanon. Kanang mag-uya ba, mag-away. Nga, kanang, lahi na ka ng mag-uyab nga nasa pag-alagad sa Ginoo katong mag-uyab nga wala sa pag-alagad sa Ginoo kay kung mag-away to sila, maabtan yun, maabot na yun sa kanang black, na yun siguro naka-experience na natin ba, labi na sa mga batanon. Maabtan na lang sa, i-black na lang yung uyab tungkol sa imong kasuko. Pero sa ato, nagalagad ta sa Ginoo, mag-away manggaling, mag-away ta sa tong uyab, dili ta makatulog ba o dili ma-okay. Kinahanglan nga ma-okay gyud. Nya masuko pug sa imong isig ka tawo kay dunay mga kanang kuan nga wala mo nagasinabot. Pero ma-okay ra gyud siya mga igsoon kay nagampo man ka sa Ginoo nga tabangan kaniya nga wala to ang imong kasuko. Muna siya nga importante kayo ang pag-ampo sa ato ang mga kaigsuonan. Sunod nga teksto nga atong pagkabasahon nga atong makita din sa Psalms 23 verse 1. Pinaka-common gyapon nga Bible sa Biblia. Pati bata nga mga igsoon maka-memorize ani bersikulo ha. Psalms chapter 23 verse 1 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Ginoo mao akong magbalantay, walay makulang kanako. Kinsa may naka-experience ani nga bersikulo mga igsoon nga kanang iya yung nabati ba nga tinuod yun siya nga bersikulo. Kinsa may naka-experience ani? Memorize guro ninyo tanan diri ano kay pertira man ning pati bata kay memorize man ani. Ninutin siya nga Bible verse mga igsoon kay kanang mahibal-an din nato ba nga kung atong tawgon ang Ginoo wala gyud ay kanang makulang sa tuwa bisan pag kanang mga lisod na kayo kay ako. On way back 2023 kinsa may nakaadto gani sa MBC atong Youth Congress. Nabay nakaadto diri atong Youth Congress sa MBC. Nay nakaadto diri wala. Kamo nakaadto no? Ako nakaadto po atong kuan Youth Congress sa MBC mga igsoon. Pero ako ning i-share kani nga bersikulo mga igsoon ug unsa ni siya kanang epektibo kung imo lang gyud kanang memorize imo ning ilitukon sa dili pa ka mulakaw. Kay ako mga igsoon padulong mi sa MBC ako gini siya kanang gilitok mga igsoon. Kuan kanang nagsakay ko sa usa ka motor unya nag-drive liman. Padulong mi ato sa church nga dito magtapog ta ng mga muadto sa MBC ba kay na may sakinan. Unya karon mga igsoon sa wala pa mi naglakaw nagampo mi tanan nagampo. Unya ako po ning gigamit ni nga Bible verse. Iyon po ko nga Salmo 23 ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Kay dili ba gini mo matag-an mga igsoon nga magbiyahe ka, no? Nagapaminaw mo gyud ko kanina sa wali ni brother Paul nga katong usa ka pastor nga disgrasya bisan pag kanang kuan mga igsoon dili gyud nato ni malikayan ni disgrasya. Unya kanang ako mga igsoon mao na nga sa dili pa ko mulakaw magampo gyud ko nya gamiton nako ning Bible verse nga musalig gyud ko sa Ginoo nga bisan pa ba sa unsay may tabo mga igsoon wala gyud makulang sa imo bahalag mga guba na imong motor mga guba na imong cellphone imong sakyanan ang importante nga ikaw di wa ka namatay buhi ka walay nakulang sa imo kini salig man ka sa Ginoo ang gamit mga igsoon ang cellphone ang sakyanan ang motor makita ra nato pero kita isara atong kinabuhi muna pinaka-importante. Pasalamatan nato ang Ginoo nga buhi ta. Bahala ato mga gamit dinha nga guba kay makit-an ra nato. Ang importante nga kita buhi ta. Piling salig ta sa Ginoo nga wa gyud makulang nato. Unya ang nahitabo ato mga igsoon sa diha nga moto kusog pa tong padagan tong limana di lang nako sa pangandan kay sa kasa na gali sa libot-libot diri sa Mindanao basig nakaanhin nato sa diri ba. Kusog man siyang padagang motor. Unya karon wala simbahan din ha, nay cruising ba. Unya napoy hubog nga kusog kayo po nagpadagan pero nagserbato siya. Unya katong ako ang isakyan nga liman nga padulong sa simbahan ning kuan siya ba si tawag kana? Ni intercept siya. Unya kanang nag-signal light siya. Unya katong isa sipog serbato kusog katong hubog ba sipog serbato kusog kay dagan. Unya karon mga igsoon kay wa man gyud nagasinabot silang duha. Puro man gyud sila ning sulod gyud. Amo to nga kami kay pasugat nya kami pana igo gyud nya akong tiil magpertig yung pagkaiguwas akong tiil lagpot ligid-ligid unya kadto pod siya dugo-dugo yang ulo unya ako mga igsoon natinga ko abi na kung di na ako makatindog abi na ako nabali akong tiil kay nalagpot ko nya akong tiil dunay go sa ligid sa motor anak ko nga kanang wala pa na ako gibati ang kasakit ba pero murag naulaw kong tindog kay akong tiil may naigo sa motor ano ko basig di na ako makaadto ani imbisi di na ako makatindog ani
Unya pagkataon mga igsoon tingala ko nga kanang igura man naggaras akong tiil. Wa magyugoy kanang samad bisag gamay. Mao rin gitong garas ra gyud. Unya mga igsoon dito na nako nauna-una nga tinuod gyud ay ang giingon sa Ginoo nga mosalig lang kita siya ha. Saligan nato iyang pulong, no? Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Sa diha nga muna imong una-unaon perminti mga igsoon, bisag asa ka bulakaw, kampante ka kay dunay Ginoo nga nag-uban sa imo sa kanunay. Amen. Muna pinakanindot mga igsoon nga sa dili pa ta bulakaw, mubo ra kay nga Bible verse mga igsoon, ato nang memorization. Pag human nato ampo sa Ginoo, memorization din nato nga Bible verse. Kay doon naman po siya saad mga igsoon, hinaa sa Salmo Kapitulo 91, versikulo 11 nga nag-ingon siya diha, pabantayan kamo sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kaninyo bisag asa kamo ka paingon. Pagkanindot sa saad sa Ginoo mga igsoon, nga bisag asa dita paingon, dunay mga anghel nga nag-uban-uban sa tuwa, nagbantay sa tuwa, nagproteksyon sa tuwa mga igsoon. Muna'y pinakanindot kaayo nga saad sa Ginoo nga naa sa Biblia nga proteksyonan gyud ta sa Ginoo sa kanunay. Muna mga igsoon nga ato lang yung saligan ang Ginoo kay kung wala gyud ang Ginoo mga igsoon wala ba gyud tay mahimo. Muna nga ang pinaka-importante nato nga buhaton sa tibuok natong kinabuhi mga igsoon mao ra gyud ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Unya kanang grabe gyud kay kahimo hingampuon igsoon ba? Kanang grabe kanang dasig kay ka, hawg kay ka mampo. Kanang nya do na kay mga higala nga mga unbeliever nga kanang moingon sa imo brad hawd man kay ka mampo brad nya kami dili man mi kabalong mampo. Pwede ba ikaw kung mampoon brad sa birthday sa ako ang kanang manghod o di ba kaya agaw, pwede ba ikaw hangion og pampo? Unya karon sugot ka kay pampuon ko gagod. Pag abot nimo dito mga igsoon sa kanang birthday, unya ikaw pampuon ra sa mga pagkaon. For example mga igsoon, kanila misa ni siya. Unya dunay mga makita nimo mga igsoon ba? Dunay mga sagol nga mga dulumtanan, baboy, isda nga walay himbis, pasaya, nukos. Masagulan din ha. Unsa may imong kanang maistorya igsoon? Muampo makaka o dili? Muampo gihapon mga igsoon. Pero doon na tayo proseso sa pag-ampo ni anak mga igsoon. Ang atong iampo ana igsoon, Ginoo. Panalanginin ning mga pagkaon nga imong gikatugot nga aniya diri sa imong lamesa. Kaya dili man to pwede nato i-apel kampo mga igsoon tong mga dulumtanan. Kay di man gito dawaton sa Ginoo kay dulumtanan gito siya. No, nag-ingon ang atong Ginoo sa Proverbio Kapitulo 28, versikulo 9 nga kadtong nagapaglingog-lingog sa igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang mga pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Pangutanan mga igsoon, gidungog ka sa Ginoo kung imong ampuan ang dulumtanan nga nasa tubangan, gidungog ka sa Ginoo wala gyud igsoon. No? Kung dili nagdumot pa ang Ginoo sa imuha kay imong giapil og ampo ng mga dulumtanan nga naadra sa imuhang atubangan. Mao na nga pwede kay ta mampo mga igsoon. Kay kung dili ko ta mampo kana dili mi mampo brad kay na may baboy na may sagol din ha. Dili mi mampo brad kay basig makasala na sa Ginoo. Unsa koy bation sa atong igsoon nga dili imo ampuan imuha siyang kuan kanya bagi bitan kanya pagpampo niya wala ni mampuy kay nakita ang baboy na sa lamesa. Unsa po kay bation? Imbes kay makamensahe pa ta, di na lang kay mo ana man to. Unsa man mga Adventista? Nga di pa ni mo ampo nga kanang grabe na gyud nila kasilpis. Nga pati pag-ampo na lang sa mga pagkaon, di gid mo ampo. Mao poy maistoryahan po ta nilang dili maayo igsoon. Mas maayo na lang to nga moampo ta mga igsoon nga dili na to i-apil to mga dulumtanan kay nakasabot man na sila. Muyo man sila nga maura pod nga wala nila gi-apil og ampo ng kwantina kay di man gyud sila pwede ana. Muna nga wala nila gi-apil. Masabtan ta nila pero mubali ba ta di lang kumampo. Wala ka aka na orag lahi na sa istorya. Murag malain na noon sila sa imuha. Murag mawala yung pagkamigo ba kay ana unsa naman ning kuana nimo kaingon ba? Muna sa mga igsoon nga mampo lang gihapon ta. Karon kay nagdumot man ang Ginoo di ay mga igsoon sa kanang pag-ampo sa kanang mga tao labi na gyud sa kanang wala gyud nagtuman sa kasuguan. Una siya nga brothers and sisters in the Lord, if you cannot obey the law of God, I'm sorry to tell you this. Your prayer is useless. Your worship is useless. Why? Because Jesus says in the book of Mark chapter 15 verse 8 to 9, nag-ingon na nga itong Ginoo mga igsoon din ha. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kay ang ilang gitudlo
Ingon nga balaod kuno sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Bisan pa kung saan mo, praise the Lord! Hallelujah! Wag kang makambak pa dito. Grabe ginawa kang bakay. Musaka pa sa bintana, wambak. Unya, tag-as kay ginabuan. In Jesus' name, praise Jesus! Magkuhan yun. Grabe kayo makampo mga igsoon. Pero, ang pangutana mga igsoon, gidungog ka sa Ginoo ang pag-ampo. Kung sa ingon sa Ginoo gani, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kaya ang mga sugo nga himo lamang sa tao, mao ilang gipanudlo, ingon nga balaod kuno sa Dios. Unya mga igsoon, gisigundaan pa gyud. Dira sa Mark chapter 7 verse 7 to 9, nag-ingon ang Ginoo, kawang lamang ilang pagsimba kanako. Kaya ang mga sugo nga himo lamang sa tao, mao ilang gipanudlo, ingon nga balaod kuno sa Dios. O midugang pa kay Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios. O mao inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. O miingon pa kayo si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. That's why mga igsuon nga niata karon nagtudlo sa balaod sa Ginoo. Unya ang mga tao nga musupak gyud, muingon gyud, wala na gyud napulo ka sugo. Wala na gyud na siya sa panahon ni Kristo, wala na gyud na siya pagtuo na lang, dili na ta pwede mutuman sa balaod sa Ginoo. Kay pagtuo na lang luwas na ta. Gamit-gamitan po dai kag bersikulo mga igsuon. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nga naluwas kita pinaagi sa pagtuo. Tinuod man na igsuon nga naluwas ta pinaagi sa pagtuo. Pero kung imong padayonon og basa igsuon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 10, ang atong pagkalinuwas mga igsuon mo resulta siya sa maayong binuhatan. Karon mga igsuon, kung supako nato ang balaod sa Ginoo, matawag ba siya og maayong binuhatan o dili? Dili gyud siya mga igsuon. Nagtuman ta sa sugo sa Ginoo kay resulta sa atong pagkalinuwas. Wala ta nagtuman sa sugo sa Ginoo aron maluwas, no? Mao gyud pagtuo nila mga igsuon nga ang mga Adventista nagtuman sa sugo sa Ginoo para maluwas. Wrong. Kay ang atong kaluwasan mga igsuon pinaagi sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Amen. Munay nindot sa tuwa mga igsuon nga pasalamat gyud ta sa Ginoo nga niata karon diri sa iglesia sa Seventh-day Adventist nga nagtudlo sa kamatuoran ug nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Ug tungod niya mga igsuon atong hatagan sa masipa nga pagpalakpak ang atong Ginoo. Amen. Amen yung kayo mga igsuon kay kanang sa tuwa mo diri ang mga kaigsuonan kanang naanagin sa tuwa sa tanan mga igsuon ba? Nagtudlo ta sa kasuguan sa Ginoo ug ato pud yung kanang gituman, no? Unya mo yung biyaday na sila nga, Pastor, Brad, grabe nang daot mga Brad.